বাঙালির পণ বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষा, সত্য হোক সত্য হোक सत्य होक हे भगवान। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक बंगला में क्यों आपसे बात कर रही हूँ। ये इसलिए है क्योंकि आज हम मना रहे हैं बांग्ला भाषा दिवस, और इसे मनाने के लिए हमारे साथ हैं बांग्ला संस्कृति परिषद की महिलाएं। हम सब आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हम जहाँ पर हैं, ये हमारे जो भी यहाँ पे महिलाएं हैं, ये सभी बंगाल से बिलोंग करती हैं, और इसीलिए आज ये प्रोग्राम भी हम बांग्ला भाषा के ऊपर ही करने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम दशभुजा। मुक्तिरो मंदिरो सोपानो तले कत प्राण हलो बलिदान, लेखा आछे अश्रु जले। यानी कि आँखों के पानी से लिखा हुआ है कि कितने वीरों ने बलिदान दी है इस मातृभूमि के लिए। और उस समय बांग्ला भाषा और बांग्ला भाषा में लिखी हुई ये कविताएं और ये गीत इतना ज़्यादा प्रेरित करते थे देशभक्तों को, और जो आंदोलन कर रहे थे उनको, कि ये भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। और इसी महत्व के ऊपर कविता पाठ करने वाली हैं, अपने स्वरचित कविता को पाठ करने वाली है कल्याणी दी। तो आज हमें कल्याणी दी बताएंगी कि भाषा का क्या महत्व था उस समय जब अंग्रेज़ थे हमारी इस भूमि पर और प्रताड़ित कर रहे थे लोगों को, तो उस समय भाषा को किस तरह से माध्यम बनाया गया। দেখুন,
বাংলা ভাষা এমন একটি ভাষা যে ভাষার মাধ্যমে গান কবিতা রচনা করে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন করেছিলেন। এবং ভাষা যদি শক্ত না হয়, ভাষা যদি সবাই না জানে, আর বাংলা ভাষার মাধ্যমেই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাহলে সমাজ কিভাবে গঠন হবে? এবং সমাজের জন্যে, সকলের জন্যে বাংলা ভাষা ভীষণ মূল্যবান ছিল। আর সেই ভাষা কেমন মূল্যবান তাই নিয়ে একটি কবিতা আমি বলবো। বাংলা ভাষা সোনার তরী, বাঙালির গর্ব অহংকারী। বাংলা ভাষা সোনার তরী, বাঙালির গর্ব অহংকারী। চৈতন্যর জোয়ার, মুক্তির আলো, বাংলা ভাষা বাঙালির ভাগ্যের বাঁকো। বাংলা ভাষা মাতৃভাষা, বাঙালির অন্তপ্রাণ। বইছে শিরায় শিরায় দিবানিশি, বাংলাকে বড্ড ভালোবাসি। বাংলায় রচয়িত সাহিত্য, কাব্য, গান, কবিতা বাংলায় এনেছে নোবেল বিজয়, বিশ্বের বড়দান। বাংলা স্বপ্ন, বাংলায় সফল, বাংলা মান সম্মান। বাংলা এনেছে চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। তাই বাংলায় হাসি, বাংলায় কাঁদি, গাই বাংলার জয়গান। ধিক্কার শুধু তাদের যারা বাংলাকে করছে খর্ব, অবোধ ওরা, বোঝে না তারা, বাংলাই মোদের গর্ব। অপূর্ব, অসাধারণ। মানে এটি কি আপনি নিজেই লিখেছেন? হ্যাঁ, আমি নিজেই লিখেছি। এরকম অনেক কবিতাই আমি বাংলায় লিখি, হ্যাঁ, প্রকাশিত হয়েছে। अपूर्व। मतलब इन्होंने अभी अभी जो आपको ये असाधारण कविता पाठ करके सुनाया, ये इन्होंने खुद लिखा है। और कितना पावरफुल जो वर्ड्स आपने यूज़ किया है, सचमुच हम सब प्रेरित हो रहे हैं। आप जैसे जो भी यहाँ पे लोग हैं जो बांग्ला भाषा को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, आप सबके लिए एक ज़ोरदार ताली। बंगाल के लोग अपनी भाषा से अगाध प्रेम करते हैं, और शायद ही ऐसा कोई देश या ऐसा कोई राज्य होगा जिन्होंने इस हद तक अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए युद्ध किया और अपनी भाषा को जिंदा रखा।
আপনি অপূর্ব একটা নৃত্য পরিবেশন করেছেন আর গানের যে কথাগুলি ছিল এতটাই মিষ্টি, গানের সুরটা এত মিষ্টি, বাংলা ভাষা যেহেতু সবথেকে সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় বাংলা ভাষাকে, আর আপনি যে গানটা করেছেন ওতে বলা আছে যে আমি বাংলাকে ভালোবাসি। তো বাংলাকে কেন আপনি ভালোবাসেন, বাংলা আপনার জন্য কতটা মহত্ব রাখছে? প্রথমত বলবো যে আমি বাঙালি, তো তাই আমি বাংলাকে ভালোবাসি, মানে এটাই দরকার। আমি বাঙালি যেহেতু, মানে আমার মাতৃভাষা বাঙালি, আর বাংলা ভাষা হচ্ছে আমার গর্ব, আমার অহংকার, যেটা মানে এখন হয়তো সেটা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় ইংলিশ মিডিয়াম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলা ভাষাকে, এর জন্য আমি বাংলা ভাষায় নৃত্যটা আর কি করলাম, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি তার জন্যই নৃত্যটা করলাম, আর বাংলা আমার মাতৃভাষা সেটাও। ये हैं सभी बांग्ला संस्कृति परिषद की मेंबर्स और वहाँ की जो महिलाएं मेंबर्स हैं वो हमारे साथ हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस संस्था के बारे में, ये कब से कार्यरत है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? বাংলা সংস্কৃতি পরিষদ 2008 21শে ফেব্রুয়ারি গঠন হয়েছিল এবং এই 21শে ফেব্রুয়ারি হওয়ার কারণ হলো এই দিনে ভাষা দিবস যে শহীদ হয়েছিল বাংলাদেশে, সেই দিবসকে নিয়েই 21শে ফেব্রুয়ারি 2008-এ বাংলা সংস্কৃতি পরিষদ গঠন হয়। আমাদের পরিষদে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, সভাপতি রয়েছেন, কোষাধ্যক্ষ রয়েছেন এবং সাংস্কৃতিক যে বিভাগটা রয়েছে তারপর অনেক সদস্যরাও রয়েছেন। তো এই বাংলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্দেশ্য হলো বাংলা ভাষা এবং বাঙালির সংস্কারকে উদ্দেশ্য করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রসার করা, প্রসিদ্ধ করা এবং বর্তমানে আমরা যেটা দেখতে চলেছি যে বাংলা ভাষা প্রায় বলেই না, বাবা মা সন্তানেরা বাড়িতে হিন্দি ভাষায় কথা বলে এবং সেইটা আমরা জানাতে চাই সমাজকে, প্রত্যেক বাঙালিকে জানাতে চাই এই সংস্কৃতি পরিষদের মাধ্যম থেকে যে বাংলাকে ধরে রাখো। বাংলা যেহেতু বাঙালির মাতৃভাষা, তো বাড়িতে বাংলায় কথাবার্তা হোক, বাংলা সংস্কারটা শিখুক এবং বাংলায় সব কিছু, বাংলা যে 12 মাসে 13 পার্বণ, এটা যেন আমাদের প্রজন্মও জানে, নেক্সট প্রজন্মও জানতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হোক। তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো আন্দামানে বাংলা ভাষা সংস্কারকে, সংস্কৃতিকে উন্নত করা, প্রসার করা এবং প্রচার করা। किसी भी समाज या राज्य के आगे बढ़ने के पीछे भाषा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और आज जैसे कि आपने सुना 21 फरवरी को बांग्ला भाषा दिवस है और इसके बारे में हमें और डिटेल में जानकारी देंगी। हमारे साथ मौजूद है मैम, आपका नाम? सरस्वती विश्वास जी, सरस्वती जी हमें बांग्ला भाषा दिवस के बारे में कुछ कहेंगे। नमस्कार। আমাদের বাংলা সংস্কৃতি পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দ্বীপপুঞ্জের কোণে কোণে বার্তা পৌঁছে দেওয়া, বাংলা বাঙালি যাতে নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবাসে এবং নিজের মাতৃভাষাকে ভালোবেসে যেন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। আর আমাদের এই পরিষদের স্থাপনা দিবস হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি, ভাষা দিবস। সেই ভাষা দিবস উপলক্ষে আমি 2-4 কথা বলছি। মাগো ওরা বলে সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে গল্প শুনতে দেবে না, বলো মা তাই কি হয়? ফেব্রুয়ারির 21 তারিখ দুপুরবেলা অক্ত, বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি কোথায়? বরকদের রক্ত। এই লাইনগুলি বাঙালির অন্তরাত্মা হৃদয়ে দোলা দেয় এবং শিহরণ জেগে ওঠে। কারণ 1956 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে বাঙালি তরুণরা মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। তারা চেয়েছিল আমরা বাংলায় বলতে চাই, মাতৃভাষাতে আমরা কথা বলতে চাই, আর এই ভাষার মর্যাদা আমরা চাই। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ, আর ঢাকার আকাশ বাতাসে ফুটে উঠেছিল করুণ মেঘের ঘনঘটা তাদের রক্ত দেখে।
1956 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি যখন তারাই ভাষা দিবস উপলক্ষে যে আত্মবলিদান দিল, সেই আত্মবলিদান যেন বৃথা না যায় তার জন্য কি হলো, বাঙালির ভাষা বর্ণমালা কি হলো, বর্ণমালা দুঃখিনী বর্ণমালা হেসেছিল মাতৃভাষা রক্ষার জন্য সেই তরুণ যুবকদের রক্তের বলিদানে। আর বিশ্বের সকল বাঙালির কণ্ঠে বেজে উঠেছিল অমর সঙ্গীত, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমরা কি ভুলিতে পারি। তারপর 1913 সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমর কাব্য গীতাঞ্জলি লিখে বিশ্বের দরবারে বাংলার মুখ প্রজ্বলিত করেছিলেন এবং বিশ্ব জেনেছিলেন বাংলার মহত্ব। 1999 সালের 17ই নভেম্বর বিশ্বের দরবারে বাংলা খ্যাতি লাভ করে, বাংলা খ্যাতি অর্জন করে এবং তারপর 1910 সালের 3রা নভেম্বর বিশ্বের দরবারে ভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা খ্যাতি পায় এবং ভাষা দিবস মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয় সারা বিশ্বে, বাংলার স্থান পৌঁছে যায় অনেক দূরে। তারপর চলুন তো আজকে জানি আমাদের বাংলা ভাষার স্থান কোথায়। 30 কোটি, আজও 30 কোটি মানুষ বাংলায় কথা বলে এই বিশ্বে। আর আমাদের বাংলার স্থান এখন যে অনুশীলনী আছে, ভাষার অনুশীলনী, সেখানে তার স্থান হচ্ছে 5মে। তো বাংলা আমাদের গর্বই হলো, বাংলা আমাদের খ্যাতিই হলো। তো আজকে কিন্তু বাংলার আকাশে ঘোর ঘনঘটা দেখা দিচ্ছে, কারণ আমাদের ইংরেজি প্রীতি। আমরা সবাই ইংরেজিকে ভালোবাসতে শিখেছি, ভাবছি আমাদের ছেলে মেয়ে যদি ইংরেজিতে লেখাপড়া শেখে হয়তো তারা অনেক ঊর্ধ্বে পৌঁছে যাবে, কিন্তু না। আসুন আজকের এই মঞ্চে আমরা সমস্ত নারী শক্তি একত্রিত হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার সম্মান আমরা অক্ষুণ্ণ রাখব এবং মর্যাদা রক্ষা করব এবং আগামী প্রজন্ম যাতে নিজের মাতৃভাষা ভুলে না যায়, মাতৃভাষা ভোলা মানে মাকে ভোলা, জন্মভূমিকে ভোলা, তা যাতে ভুলে না যায় তার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद पार्टीशन के वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दो देशों को हमारे भारत के मुख्य भूमि से अलग कर दिया गया, जिन्हें हम आज के डेट पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश है वो तब भी वेस्ट पाकिस्तान द्वारा ही रूल किया जा रहा था और वहाँ के लोग चाहते थे कि बांग्लादेश में भी उनका ही भाषा ये राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति पाए और अपनी भाषा को बजाय रखने के लिए, अपनी संस्कृति और अपने भाषा की रक्षा करने के लिए जो बांग्लादेश यानी जब उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और कड़ी आंदोलन के बाद कई सारे लोगों की आहुति देने के बाद उन्हें संविधान द्वारा उनके बांग्ला भाषा को स्वीकृति दी गई। तो इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसीलिए जो हमने गाने में सुना कि खून के रंग से लिखा हुआ है उनकी ये हिस्ट्री, और इसी में जब हम बांग्ला भाषा की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों ने जब बांग्ला भाषा को स्वीकृति उन्होंने पा ली तो उसके बाद ये उनका कर्तव्य बना कि उसे वो कैसे बजाय रखे, किस तरह से भाषा को वो जो महत्व मिलना चाहिए वो महत्व देते रहे। और इसमें एक नारी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इस एपिसोड में या पहले कई सारे एपिसोड में जितने भी एपिसोड्स हुए सब में यही बात करते हैं कि नारी का विशेष रोल होता है किसी भी घर को या किसी भी देश की संस्कृति को बरकरार रखने में। तो नारी के ऊपर और दशभुजा के ऊपर हम कुछ सुनना चाहेंगे। আমি আজ এই ভাষা দিবসের উপরে নারীর কত মানে সমাজে নারীর যে কি দান বা নারীর যে কতটা প্রয়োজন
তার বিষয়ে একটি কবিতা প্রস্তুত করছি। আমার নাম বীণাপাণি মিস্ত্রি, আমার কবিতার নাম নারী, আর কবিতার লেখক হয়েছে শরদিন্দু কর্মকার। দেখে বলছি, ঠিক আছে? মানুষ কেন বলে মোদের নারীর নিজস্ব নাই কিছু, আমি তো দেখি জগৎ চলে নারীর পিছু পিছু। বাপের ঘরের লক্ষ্মী আমি, স্বামীর ঘরের অন্নপূর্ণা, ছেলের ঘরের জননী আমি, আমি ছাড়া সংসার অসম্পূর্ণা। আমার থেকে আপন করতে বলো কে আর পারে, বাপের ঘরকে ছেড়ে এসেও পরকে বাঁধি ঘরে। গোত্র থেকে গোত্রান্তর যদিও হই আমি, তবুও যেন জননী রূপে দুঃখ সই আমি। ভারত মাতা সেও নারী, নারী জগৎ ধাত্রী, নারী হলো এ জগতের সবার জন্মদাত্রী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাই পুরুষকে বড় করে, জেনে রেখো সেই পুরুষ নারী গর্ভে ধারণ করে। মহাকাল আমার পদতলে শায়িত চিরকাল, আমি ছাড়া এই জগৎ সংসার সবই যে অচল। সমাপ্ত। অসাধারণ, খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। तो नारी का कितना बड़ा रोल है ये आपने सुना। जो हमारा पुरुष शासित समाज हम जिसे कहते हैं, भारत एक ज़माने में पुरुष शासित समाज हुआ करता था, लेकिन वो पुरुष भूल जाते हैं कि नारी ही अगर उन्हें गर्भ में धारण कर सकती है तो नारी कुछ भी कर सकती है। बंगला भाषा केवल बंगाल या भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और आधुनिक जगत में भी इसका बहुत ही बड़ा नाम है। और इसी के चलते आज एक आधुनिक संगीत प्रस्तुत करेंगी अलका जी, जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपके गाने के बोल हैं? आज नय गुनगुन गुंजन पे খুলে দাও
গলায় মা সরস্বতী বাস করছেন। এত মিষ্টি গলা আর এত সুন্দর আপনি গেয়েছেন গানটা, মানে সত্যি সত্যি जो यहाँ पे दर्शक भी है, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो भी मंत्रमुग्ध होकर आपका गाना सुन रहे होंगे। बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है। आपने सीखा हुआ है मैम? हाँ जी, मैंने तो बचपन से अपने पापा के साथ गाया करती थी। उसके बाद बहुत सारा प्रोग्राम भी मैं करती थी। 5 साल मेरा जब उम्र था तब से मैं स्टेज में गाती हूँ। फ़िलहाल तो मैं एक जॉब में है, मैं एक स्कूल का शिक्षिका हूँ, प्रिंसिपल हिसाब से काम कर रही हूँ। तो मुझे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए स्टेज शो थोड़ा सा कम हो गया। पर मैं कोशिश करती स्कूल में हमारे टीचर्स है जो भी है, अभी भी मैं बाहर में प्रोग्राम करती हूँ। तो आप अभी जो कार्य कर रही हैं वो आप अपना प्रचार नहीं कर रही हैं, बल्कि आप जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको आप शिक्षित कर रही हैं, उनको आप ये जो वरदान है वो आप उन्हें सौंप रही हैं। तो आपका कार्य सचमुच असाधारण है और हम उसको नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जानेंगे दशभुजा का क्या रोल है और दशभुजा क्यों हर क्षेत्र में विजयी मानी जाती है। আজ আমি কবি চন্দন সিনহা রায়ের সর্বজয়ী নারী কবিতাটি পাঠ করব। আমি নারী, আগে বলতাম তোমায় ছাড়া কি বাঁচতে আমি পারি, এখন বলি আমি নারী, আমি একাই সব পারি। আমি রাজ্য চালাই, দেশ চালাই, আকাশ পাতে বিমান চালাই, বিশ্বটাকে এগিয়ে নিতে মহাকাশে দেই পারি। আমি দুঃসাহসী নারী। আমি তরোয়াল হাতে যুদ্ধ করেছি, হিমালয়ের চূড়ায় উঠেছি, বুকে মাইন বেঁধে ধ্বংস করেছি শত্রুর ট্যাঙ্কার, ধ্বংস করেছি শত্রু সেনার গাড়ি। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী নারী। ভালোবেসে আমি বনবাসে গেছি, দু চোখে আমার পট্টি বেঁধেছি, তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালাই পরে লাল পেরে শাড়ি। আমি সতী সাবিত্রী নারী। যুগে যুগে আমি দেখেছি কত যে অন্যায় অবিচার, পঞ্চপতির বধূ হওয়াতে দোষ কি ছিল আমার? কত ভর্ৎসনা, কত অপবাদ, খুলে নিতে গেল শাড়ি, আখ্যা পেলাম কলঙ্কিনী নারী। আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, মোমবাতি হাতে মিছিল করি, স্নেহ মায়া ভরা হৃদয় নিয়েও গর্জে উঠতে পারি। আমি নারী, আমি একাই সব পারি। প্রয়োজনে হই বিদ্রোহিণী, তাই সব পারি। আমি নারী, আমি একাই সব পারি, আমি একাই সব পারি। নমস্কার। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। आमी नारी आमी एकाई शॉप पारी, यानी मैं नारी हूँ और मैं हर चीज़ अकेले ही करने में सक्षम हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात थी इनकी कविता में। और इन्होंने हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे नारी का घर्षण हुआ, किस तरह नारी ने अपमान सहा और फिर भी अगाध प्रेम लुटाती गई, इसी के विषय में इन्होंने ये कविता पाठ की। आप सभी इनके लिए एक ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। Wow.
देख रहे हैं ये जो गाना है ये माँ दुर्गा के ऊपर है, क्योंकि बंगाल में दुर्गा पूजा का जो उत्सव होता है वो सबसे बड़ा उत्सव होता है और इसीलिए ये गाना तो बनता ही था। और साथ ही जो दशभुजा का कार्यक्रम है, आप जानते हैं दशभुजा यानी माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा के ऊपर ही ये गाना चल रहा है। तो जिस तरह से बंगाल के लोगों ने अपनी भाषा अपनी संस्कृति को सम्मान दिया है, प्यार किया है, आप सभी भी अपनी भाषा को जकड़ कर पकड़ कर रखिए, क्योंकि वही हमारी धरोहर है। बंगाल की भूमि में ऐसे कई लेखक और ऐसे कई साहित्यकार ने जन्म लिया, जिनमें से आप भी जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का नाम पूरे विश्व भर में मशहूर है। वैसे ही एक थे कवि नज़रुल इस्लाम। तो आज कि हम जो यहाँ पर अंताक्षरी का गेम खेलेंगे, इसकी ख़ास बात ये है कि इन्हीं कवियों की रचनाओं के ऊपर यहाँ पर गाने गाए जाएंगे। तो मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अंताक्षरी का कार्यक्रम। ग्रुप ए से, अरे वाह, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि बोलते नहीं उस ग्रुप से स्टार्ट करो, लेकिन आपका ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोला नहीं हमने ही स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ, তাহারি মাঝ খানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিষয়ে, তাই জাগে আমার প্রাণ আকাশ ভরা। রেডি আছে তো? রেডি আছে তো? আচ্ছা। বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক পূর্ণ হোক হে ভগবান। হয়ে গেছে? আচ্ছা, রেডি? ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ম্যাডাম এবার কে গাইছেন? এখান থেকে কাউকে গাইতে হবে। কে গাইছে? গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভুলায় রে, আমার মন ভুলায় রে, মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার, মাকে মনে পড়ে।
গানের সিলেকশনগুলো এত সুন্দর আপনাদের, মানে আমার খুব ভালো লাগছে। ও ভাই খাটি সোনার চেয়েও খাটি আমার দেশের মাটি, ও ভাই খাটি সোনার চেয়েও খাটি আমার দেশের মাটি। এই দেশেতে জাহানে, এই দেশেরই ফুলে ফলে, এই দেশেরই কাদা জলে, ও ভাই তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা, মুখে দিয়ে দুধের বাটি আমার দেশের মাটি। বাহ, এবার এইখান থেকে কি গান হচ্ছে? এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে ভুবনটাকে আপন করে নিলাম, ছোট যত আপন ছিল দূর করে নিয়ে ভুবনটাকে আপন করে নিলাম। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, তোমায় যশ দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান, আন্তবে বিনা নালতবে বিনা সপ্তম সুরে গাহিব গান। আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি নাচিবি ঘিরি ঘিরি গাহিবি গান। হাও ধরো মেতে ধীর, হাও করো মেতে বীর, হাও উন্নত শির নাহি ভয়, হাও ধরো মেতে ধীর, হাও করো মেতে বীর, হাও উন্নত শির নাহি ভয়। ভুলিবে তা ভেদ জ্ঞান, হাও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান হবে জয়। হাও ধরো মেতে ধীর, হাও কর মেতে বীর, হাও উন্নত শির নাহি ভয়। ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লহিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছে ধন্য গো। बंगाल में जो खजाना है वो खजाना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, फिर भी समय की पाबंदी है, इसीलिए हम इनसे आखिरी गाना लेंगे। বলো 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 সবে, শত বিনা বেনু রবে, ভারত আবার জগত সবাই শ্রেষ্ঠ আসন লবে। तो इन्होंने जो गाया
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, यानी भारत फिर से एक बार पूरे विश्व भर में श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होगा। और ये तभी संभव है जब हम सभी भारतीय भारत और भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, इन सब का सम्मान करें। तो आज इसी प्रयास में बांग्ला सांस्कृतिक परिषद के ये महिलाएं हैं और हम भी इनका साथ दे रहे हैं इस प्रयास में। आप सभी भी अपनी भाषा को सम्मान दें और उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। अंत में सभी दर्शकों के लिए एक सवाल, अफ्रीका के कौन से देश में बांग्ला भाषा को हॉनररी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और आप में से यदि कोई हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर अपना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। देखना ना भूलें आपका अपना कार्यक्रम दशभुजा हर शुक्रवार शाम 6 बजे। বাংলা সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ হতে বাংলা ভাষা দিবসে আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা।